पयले सुवातेर मातशें माफी मागता. नावेलीच्या गांवांत आमी भोंवताले म्हूण मातशें लेट जालें. भावनो भयणीनो, जे आज हे इलेक्शन लोकसभाचें कित्याक आमकां इम्पॉर्टंट हें म्हाका दिसता थोडो नियाळ आमी करपाक जाय. नो वंडर की मडगांवकार यू ऑल आर द कमर्शियल सिटी ऑफ आवर स्टेट. आनी जे मडगांवां जे डिसिजनां जाताय ती गोंयभर तेजो इफेक्ट आसता. आज जेन्ना जेन्ना तुमकां काँग्रेस पक्षान उलो मारलो त्या वेळार तुमी काँग्रेस पक्षा बराबर रावले. भावनो भयणीनो, आज प्रश्न असो आसा की जेन्ना आमी आमदार जाले त्या वेळार आमी सगळ्यांनी आमचे जे ऑपोजिशनान आशिल्ले त्या वेळार आमकां दिसलें की आमी लोकांनी मॅन्डेट बीजेपी पक्षाक दिल्या. एज एन रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन आमी लोकांक जेन्ना आमकां ऑपोजिशन म्हणून ऑपोजिशनान घातला त्या वेळार आमी वी हॅव टू क्वेश्चन द गव्हर्मेंट. आनी ताबडतोब त्या वेळार 8 आमदार 11 आमदार आमगेले काँग्रेसाचे आशिल्ले आनी ऑलमोस्ट 28 वॉज सपोर्टिंग द रुलींग बीजेपी. आनी गेम जेन्ना जाली, जेन्ना फुटबॉलाची मॅच जाली त्या वेळार 11 प्लेयर आसूंक नाशिल्ले. जायते प्लेयर चड बीजेपीचे आशिल्ले, पूण जर तूं आमगेले 11 प्लेयर आशिल्ले. 11 प्लेयर जेन्ना आशिल्ले आनी आमी जेन्ना ही गेम खेळटाले त्या वेळार आमगेले सारके सिनियर प्लेयर जे घोडो प्लेयर आसले ते आमकां म्हाका जावं एल्टनाक जावं काल्लुसाक कितें कितें घालपाक लागले की ना 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 हें बरें जावपा ना, बीजेपी या अशें करुया तेशें करुया, तूं फाट लागतलें, हें कोतलें तें कोतलें म्हणून हें सांगपाक लागले, पेरगांव घालपाक लागले. गेम खेळटना आमकां दिसून येयलें की हे 8 जाण जे राती आमचे बराबर आशिल्ले रात्यां भितर वचोन दुसरे टिमी जॉइन जाले. सो 19 football players on one side and 3 of us on the other side. आज जेन्ना ही गेम जाता आमचे काम, आमचे कर्तव्य तुमचे प्रश्न विधानसभेन मांडपाक. जाता ते भाशेन आमी हे प्रश्न मांडपाक झुजपाक मडगांवचे, काणकोणचे, कुंकोळचे, केपेचे, पेडणेचे हे प्रश्न आमी झुजता विधानसभेन. कित्या पासून झुजता? तुमचे पासून झुजता. आनी जेन्ना हे स्टेटीचे इश्यू आमी घेवपाक मुखार सरता खूंय ना खूंय म्हाका दिसता थोडेशे जेन्ना आमी पासींग करता त्या वेळार हे रुलिंगाचे बीजेपीचे प्लेयर भियेता. त्या वेळार आमकां दिसलें की सगळे जे आमचे आमदार आहाय जावं एल्टन जावं कालूस दुसरे ऑपोजिशनाचे आमदार की आमकां खूंय ना खूंय आमी चुकताय. हे इश्यू सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे इश्यू जे रेज जावपाक, जे डबल इंजीन सरकार फेल जाला हे हायलायट जावपाक खूंय ना खूंय आमी चुकताय. आज 33 जाते आहाय पूण आमी 27चे चिंतताय. 27 आमकां लोकांक म्हाका दिसता विश्वासाक घेवपाक कितें ना कितें आमी जे लोकांक जाय, जे ट्रेडिशनली काँग्रेस पक्षान करूंक ना ते आमी आउट ऑफ द बॉक्स करपाक जाय. त्या वेळार खूब डिस्कशन जालें, लोकां मदें क्रोध जालो की तुमी कित्याक कॅन्डिडेट दिनाय. आज अंडर इंडिया अलायन्स बॅनर सगळे ऑपोजिशनाच्या आमदारांक घेवन कॉन्फिडन्सान घेवन पार्टीक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी विचार केलो. आनी आम आदमी पार्टीक एक दिसलें, गोवा फॉरवर्डाक एक दिसलें, म्हाका एक दिसलें, एल्टनाक एक दिसलें. ते भाशेन सगळ्यांगेली राय घेवन आमी एक कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो. आज जो कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर केला तो कित्याक डिक्लेअर केला? कित्याक एक स्टार प्लेयर म्हणटा तो आसताच फुटबॉल गेमीन. आनी आज म्हाका खात्री आहा की जो एक शायनींग स्टार, गोंयचो आवाज, तो देशाचो आवाज जावपाक जाय, एक शायनींग स्टार म्हणून आमी आज सगळे इंडिया अलायन्साची टिमीन आमच्या म्हाका दिसता कॅप्टन विराट जो गोंयचो माराडोना, हो गोंयचो माराडोना आमी मुखार घातला.
कित्याक दूख म्हाका जाता सांगपाक तुका सोंपें न्हू ऑपोजिशनान रावन प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रेशर ऑफ द पीपल वी आर यंग बट येट वी आर डिलिव्हरिंग बिकॉज टुडे द BJP has made a mockery of democracy. A mockery of democracy. कित्याक भावनो भयणीनो तुमकांय सगळ्यांक दिसता की अरे बाबा काँग्रेसान आमदार दिता आनी ते उडी मारता आज तीग जां आमी आहाय आमचेरूय प्रेशर येयला पूण आमी गोंयकारा पासत मुखार धांवलेले आहाय भावनो भयणी आनी जरी तर चुकोन जे तुमचे आमदार सांगता की म्हाका खबर ना तो खंयचे नंबरला तो म्हणटा की फातोर्डा आनी मडगांवां 50,000 मत पडटली म्हणून म्हाका खबर ना तेका देवान फोनमाल जाले कित्याक हे तेगेले फामाद जाला आज देवाक पासून ते मुखार तांकां पडोंक ना ही हुकुमशाय ही दादागिरी वॉट आर यू गोइंग टू शो युअर चिल्ड्रन that you all are with your MLA who has defected? Is this what Modgaonkars will show the people of Goa? Is this the message that you all want to give? Are you all promoting defection? Here to me म्हाका दिसता भावनो भयणीनो चिंतपाक जाय. There has to be an end to this defection. म्हाका खात्री आहा तुमी इंचाल्यार की बाबा काँग्रेसात तूं उलयतो तुका वो तुमचे कित्याक वचपा ना इलेक्ट केल्यार आमी काँग्रेस पक्षान आपल्या मॅनिफेस्टो they have mentioned very clearly that they will amend the act of defection and make sure that if anyone wants to defect you sit at home or get elected again. आणि हे म्हाका दिसता this is एक गरजेची गोष्ट. The BJP will never do this. 5 years whether we are in the opposition or in the ruling, that is the mandate given by the people. Mandate overnight आपल्या गेले डेव्हलपमेंट करपाक आपल्याले चिंतपाक सेल्फ डेव्हलपमेंट करपाक जरी तर तुमी हेंका सपोर्ट केले मुखार इट सेंड्स अ बॅड सिग्नल. म्हाका खात्री आहा कित्याक जे डिफेक्टर 10 जाणां मध्ये 7 जाणां गोंयकारांक घरा धाडले आनी म्हाका दिसता हिंगाय सेल्फ गोल जातलो. हिंगाय मडगांवचे लोक तुम्ही दाखोवन दितले की जे एक्शन जाला हे सेल्फ गोल आमी केलेलो आहा म्हणून. भावनो भयणीनो एक मोठो प्रश्न जो आमी म्हाका दिसता 7-8 सेशनाक आमी घेतलेलो आहा तो म्हणटा तो साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काँग्रेसाच्या वेळार जाल्लो. आज ह्या BJPचे मनीस लोकांक फटोवपाक प्रायवेटायज करपाक बेसिकली साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल is not a referral hospital, but if you look at the data, it is shocking to see at the amount of referrals it has been made to GMC. 4,500 सुमार referrals जाले in the year 23. आमी जेन्ना पयलेच आमदार जाले त्या वेळार आमकां सांगले की कॅट लॅब थिंगा सुविधा आसतली म्हणून, न्यूरोलॉजी लॅब थिंगा सुविधा आसतली म्हणून. आज भावनो भयणीनो if you look basically 28 posts of doctors are vacant. Now pediatricians, now surgeons, now ENT surgeons, now junior anesthetists, हे सगळे ह्या सरकाराक पळोवंक ना, हेल्थाक पळोवंक ना. दुसरे कार्डिओलॉजिस्ट हो सोमना एक पुसा थिंगा येता, नेफ्रोलॉजिस्ट हो अपोलो विक्टर हॉस्पिटलांतल्यान येता. ब्लड टेस्टिंग हे मडगांवच्या गांवांत सारखे जायना. भावनो भयणीनो आज ह्या लोकांक म्हाका दूख जाता कित्याक पयच्या दिसाक चीफ मिनिस्टरान एक अनाउन्समेंट केले आनी म्हाका दिसता बाब आलेशियो सिकेराच्या बर्थडेक तेणें अनाउन्स केले की हे प्रायवेटायज करतले म्हणून. You all have to stand. We as Goans, we cannot tolerate this dictatorship, this dictatorial decision of handing this South Goa district hospital to a private player. We do not trust the trust made by the BJP. The people don't trust it, but we do not trust the trust made by the BJP with this South Goa district hospital. This is a big scam. आणि आमचे जेन्ना बारीक लोकांचे जावं काणकोणचे गांवचे जावं सांगेचे गांवचे when they are admitted in the district hospital, there was the Congress party at that time had a vision. It is a very sorry state of affairs today.
650 posts have been sanctioned, out of which 180 posts are vacant. So there is a complete failure done on Magadista, not only on Modgaonkars but also on the people of South Goa. And we give a call to all of you that together with all the NGOs and all the Goans, we will make sure that this privatization doesn't happen. This is not in the interest of Goa and Goans. आज ये ट्रस्टान फाल्या अदानी, अंबानी, GMR हेंका मेळटले म्हणून कसली गॅरंटी आहा? So there is a direct crony capitalist link, and ये सगळे आज ये BJP तो सरकार भाव तो भयणी तो इंतू घुडलो आहा. चड उलयना पूण दोन उतरां तुमकां सांगता भाव तो भयणी तो खासदाराचें काम कितें? खासदाराचें काम, खासदाराक एक कपासताद आसपाक जाय, एक करेज आसपाक जाय, एक दादोसपण आसपाक जाय, गोंयचे प्रश्न मांडपाक लोकसभेत. आणि हे प्रश्न आज इतले मोठे गंभीर प्रश्न आसा, जावं म्हादयचो ज्या पद्दतीन एक सेल जाला गोंयचो, वी रेज इट इन दी असेंब्ली. आणि गोंय जे देशाचे गृहमंत्री बाब अमित शाहान सांगला की देर वॉज अ कॉम्प्रोमाइज डन बिटवीन गोवा गव्हर्नमेंट एंड कर्नाटका गव्हर्नमेंट, and this is being done at the interest of Karnataka. Today, if we live, आम्ही सगळे जियेता आमच्या भुरग्यां भुरग्याचो फुडार बरो जावचो म्हणून आम्ही जियेता. पण कितें भाव तो भयणी तो इतली म्हाका दिसता ही हुकुमशाय, इतले म्हाका दिसता दिस इज आफ्टर द ओपिनियन पोल, दिस इज गोवा सेकंड ओपिनियन पोल. कित्याक आफ्टर वी बीइंग लिबरेटेड, आर वी रियली लिबरेटेड फ्रॉम दिस डिक्टेटरशिप? आज वयता थिंगा दादागिरी, तूं जोरी तोर काँग्रेस पक्षा बरोबर रावलो, तुका धोमकी, तुका ट्रान्सफर, अशें तशें. आज म्हाका खात्री आहा की एक असलो खासदार आमी दिल्लीच्या गांवांत लोकसभेत धाडले हू विल बी जो गोंयचो आवाज हो देशाचो आवाज जातलो. आनी आय एम प्राउड टू से that I am very firm that Captain Viriato जो गोंयचो आवाज जातलो हो देशाचो आवाज जातलो, हितून दुबावच ना. जायते हे प्रश्न जे आमगेले आय, जावं अनएम्प्लॉयमेंट, जावं जे भाशेन हे फायनान्शियल, वी आर इन अ फायनान्शियल क्रायसिस. 36,000 करोडाचे रीण काँग्रेसाच्या वेळार 100,000 करोड आशिल्ले, आज 36,000 crores. नो प्लॅन. They have finished tourism, they have finished mining, आज जे इन्फ्लेशन जाता, म्हाका याद जाता 2014 नरेंद्र मोदी जेन्ना प्रधानमंत्री जावचे फुडें तेणें सांगलोलें की तीच याद तुमकां करता की 2014 तेणें सांगलोलें सिलिंडराचो भाव 450 रुपया आहा आनी इलेक्शना वयचे फुडें सिलिंडरा नो मानतले. आज ते हांव तुमकां सांगता की यू ऑल थिंक ट्वाइस what before going to vote. What is the price of the cylinder today? What is the price of the cylinder today? It is more than 1,000 rupees. What is the price? Petroleum price. What was the price? Jenna ye international market crude oil barrelaचे price किती आशिल्ले मनमोहन सिंगाच्या वेळार, आता किती आहा? And what is the real price? It is only about 26 rupees of petrol. This is a loot in the name of the common man. हांव मागोत तुमकडे कित्याक you all are decision makers. You, the people of Margaon, are decision makers. Do you all want this dictatorial attitude of defection on, or do you all want to stand for the right of your children and your future? हांव सदांच म्हणटा तुमचोच फुडार हो तुमच्या भुरग्याचो फुडार तुमच्या हातांत आसा म्हणून रावता की आमकां so many people from Margaon and everywhere. There is a huge silent voting, and yes, silent voting will be in the favor of the Congress party. This is because this election is not of the Congress party. It is not of Captain Viriato, it is not of Yuri Alema, but it is an election for Goa. If you all want to stop this dadagiri, this dictatorship, yeah, born to you all have to come out, you all have to get your neighbors, you all have to tell 10 more people that it is time to fight for the right of Goa and Goans. आणि हांव म्हाका खात्री आहा की तुमी जे म्हाका दिसता आज गोंयभर एक चिकोल जाला आनी चिखलान कितें जाता कोमोड जाता, हे कोमोड तुमी सगळे चिखलांत वचून भायर मारतले म्हणून म्हाका आशा आहा.
आनी आमकां हिंगा आपय तुमी सदांच बरो येवकार दिलो म्हणून सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं.